یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ۔ ایک دو آیتاں سنو تے ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ گجرانوالا دے مولوی تے ویسے بھی سپیکر کھولیندے نے، لیکن میں اپنے ٹائم تے گل مکا داں۔ وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وسراجا منیرا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اور حضرت قاری صاحب بڑی محبت نال پڑھیا کردے سن، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، نہ کہ سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا وفہما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے خاص، درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا محبوب خدا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، حاضرین مکرم، اللہ ذوالجلال والاکرام دے خاص فضل و رحمت دے نال عظیم الشان تاریخ ساز دوسری سالانہ ختم نبوت کانفرنس پورے تجھ کو احتشام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ رب العالمین مسجد دے خطیب، انتظامیہ، معاونین، منتظمین، اللہ سب دیاں کاوشاں اپنی رضا رحمت دی خاطر مقبول و منظور فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دیو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پتہ نہیں کدی دعا قبول فرما کے سب دے بیڑے پار کر دوے۔ اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ اس انتظامیہ، مخلص انتظامیہ اور میرے برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد عمران ربانی صاحب، اللہ انہاں سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ 15 منٹ میرا ٹائم ہے، انشاءاللہ گھڑی چل پئی ہے ہن، انشاءاللہ ٹھیک 15 منٹاں تو بعد بلکہ 14 منٹ دے اندر میں اپنی گفتگو مکمل کر لواں گا۔ میں دیکھ رہا اسٹیج تے ماشاءاللہ سفیر ختم نبوت اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب تشریف فرمان ہیں، استاذی المکرم تشریف فرمان ہیں، اور میرے بڑے ہی محترم جناب سفیر امن محترم جناب حاجی محمد یوسف کھوکھر صاحب چیئرمین امن کمیٹی ضلع گجرانوالہ تشریف فرمان ہیں۔ حضرات علماء کرام آؤندے جاندے رہن گے، تسی پوری محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سننا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، درود دی گونج پہ جانی چاہیے، جناب محمد، اہلاً سہلاً مرحبا۔ مولانا ابرار ظہیر صاحب تشریف لے آئے۔ توجہ ذرا میرے ور رکھیا جے، ساڈا تے اگے ٹائم تھوڑا جے علماء دے آن جان چ مک گیا تے پھر کاموں کی آن دا کی فائدہ ہونا ہے۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا فمبشرا ونذیرا۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، سونیا تینوں اساں شاہد بنا کے بھیجیا، مبشر بنا کے بھیجیا، نذیر بنا کے بھیجیا، دائی اللہ بنا کے بھیجیا، سراج منیر بنا کے بھیجیا۔ حضرات گل توجہ نال سننا، میرے ول تکو، میرے ول ویکھو، اگے پیچھے ویکھن دے نال کچھ پلے نہیں جے پینا۔ اتنی عظیم و شان ختم نبوت کانفرنس دے اندر آ کے سجے کھبے تے اگے پیچھے موبائل ول ویکھ کے، کیمرے ول ویکھ کے اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات میرے پیغمبر مبشر بن کے آئے۔ اج دی گفتگو دا عنوان میرے پیغمبر دی صفت مبشر بن کے آئے۔ مولانا عمران ربانی صاحب فرما رہے سن قرآن سنانا ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دے نال سیرت النبی دی گل کرنی ہے۔ میرے پیغمبر شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، خوشخبریاں دین والے آئے۔ حضرات میرے مرشد پاک علیہ السلام نے ایسیاں خوشخبریاں سنائیاں، کائنات دے اندر نہ ایہو جہا کوئی پیر ہور ہے گئے جنہیں ایسیاں بشارتاں سنائیاں ہون، نہ کسے گدی نشین نے سنائیاں، نہ کسے جناب مولوی نے سنائیاں، اور نہ کسے دوسرے نے سنائیاں۔ محبوب پیغمبر نے بشارتاں سنائیاں، قوم نو جگایا، قوم نو ہلایا۔ اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بار والا محلہ بھی
کہو سبحان اللہ. پورا پنڈال ماشاءاللہ حال جیڑا ہے وہ پر ہو چکے ہے. مسجد تنگی داماں دا شکوہ کر رہی ہے. تہاڈا خلوص تہاڈی محبت. حضرات میرے پیغمبر دی پہلی بشارت توجہ میرے ور رکھنا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. حضرات قرآن دے اسلوب تے ذرا غور فرمانا. مبشر دا معنی خوشخبری سنان والا, اور اے دے نال ملدا جلدا ایک لفظ ہے بشیر. بشیر دا معنی بھی خوشخبریاں سنان والا, اور انہاں دے نال نال ہم معنی ایک لفظ ہے توبہ, یعنی خوشخبری بشارت. میرے محبوب پیغمبر نے بشارتاں سنائیاں, خوشخبریاں سنائیاں. محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے توبہ لمن وجدا, توبہ لمن وجدا. ایسے بندیاں واسطے خوشخبری بشارت ہے جڑے بندے سارا دن دے اندر گفتگو عام گھٹ کر دینے تے استغفار بہت زیادہ کر دینے. عام گلاں گھٹ کر دینے. ہر گل دا جواب دینا کوئی بندے تے ضروری نہیں. ہر جاہل دی بات دا جواب دینا عام شریف و نفس آدمی واسطے ضروری نہیں. اور باتاں کرنے والے کر چھڑ دینے, لیکن اس آدمی دے بارے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے تو بھال من وجدا. او بندہ جیڑا قرآن دی تلاوت زیادہ کر دے, استغفار زیادہ کر دے, الحمدللہ دے ترانے زیادہ پڑھ دے, خاموش تباہ انسان ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی وحدانیت دے ترانے گاندہ رہندے. فرمایا توبہ لمن وجدا. ایسے بندے واسطے خوشخبریاں تے بشارتاں نے. اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے نو کل قیامت والے دن اپنی جنت الفردوس دا مہمان بنا لوے گا. اور کتنا میرا محبوب پیغمبر کتنی شان والا, کتنی عظمت والا, اور کتنے حسن و جمال والا. مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا ہے, چن تے سورج نالوں ود کے سجایا ہے. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. ٹائم تھوڑا رہ گیا, کہو سبحان اللہ. مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا ہے, چن تے سورج نالوں ود کے سجایا ہے. چہرہ اٹھے تے کہ بلا رب تبدیل کرے, چہرہ اٹھے تے کہ بلا رب تبدیل کرے. انگلی اٹھے تے چننو رب تحلیل کرے, انگلی اٹھے تے چننو رب تحلیل کرے. بند مٹھی وچ, بند مٹھی وچ روڑا نو کلمہ پڑھایا ہے. بند مٹھی وچ, بند مٹھی وچ روڑا نو کلمہ پڑھایا ہے. چن تے سورج نالو ود کے سجایا ہے. توجہ میرے ور رکھنا, توجہ میرے ور رکھنا. حافظ عبدالستار سب تشریف لائے, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تتلے علی تشریف لے آئے, تحصیل نوشہرہ فرقہ تشریف لے آئے. گل بڑی پیاری کرنٹ لگ جان لگا جے محبت نال سننا. لب مبارک جدوں وی آقا کھول دینے, لب مبارک جدوں وی آقا کھول دینے. بن جاندے قرآن آقا جدوں بول دینے. لب مبارک, لب مبارک جدوں وی آقا کھول دینے. بن جاندے قرآن آقا جو بول دینے. وما ینطق عن الہوی رب فرمایا ہے, وما ینطق عن الہوی رب فرمایا ہے.
चन ते सूरज नालो वध के सजाया है, चन ते सूरज नालो वध के सजाया है, मुखड़ा नबी दा रब ने आप बनाया है, चन ते सूरज नालो वध के सजाया है। हजरात एक मेरे पैगंबर ने खुशखबरी सुनाई। आओ मैं अगली गल करा ते वल मुख्तसर कर दिता जावा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तूबा मन बर्र वालिदैही, उस बंदे वास्ते नौजवान वास्ते खुशखबरी है जेड़ा नौजवान अब्बू दी गल सुन के नजरां झुका लैंदा है, अब्बू दी बदतमीजी नाल गल नहीं करदा, अब्बू दा इज्जत एहतराम करदा है, मां दी इज्जत एहतराम करदा है। जामिया खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस दे अंदर कसीर तादाद दे अंदर नौजवान आए ने। नौजवानों खत्मे नबुव्वत दा पैगाम नोट करके ले जाना। बुढ़ड़ी अम्मा नू कदी ना सताया जे, बुढ़ड़े अब्बे नू कदी परेशान ना करया जे। हजरात तुसा सोशल मीडिया ते चलदी खबर सुनिए ना, एक बदनसीब ने अपनी अम्मे नू कुल्हाड़ियां नाल कतल कर दिता है, लेकिन वेख जरा बनदा की है, मां खून दे अंदर लत पत्ते हस्पताल दी तरफ लेके जा रहे ने। जांदिया जांदिया आखिरी जेड़ियां गल्लां मां ने कीतियां ने, मां कहंदी है वे मेरे रिश्तेदारो तुसी मैनू लैके अस्पताल दी तरफ जा रहे हो, पता नहीं रब जिंदगी दवे कि ना दवे, जिंदगी वफा करे कि ना करे। मेरा एक पैगाम नोट करके ले जाओ, मेरा पुत्र जिद्दी बड़ा है, खाने दे टाइम ते ना मिले ते जिद अंदर आ जांदा है, मेरे बच्चे नू खाना टाइम नल दे आ जे। ते दूसरी बात है वे मेरे बेटे नू कह दिया जे मैं तेनू माफ कर दिता है। यार पता ही ना मापे कमापे नहीं होया करते, पुत्र कपुत्र हो जाते ने, पुत्र कपुत्र बन जाते ने। लेकिन ओ नौजवान जेड़ा अब्बू जी दी बात ते अमल करदा है, अब्बू दी बात नू रिजेक्ट नहीं करदा, ये नहीं कहता अब्बू मैं पढ़िया लिखिया तू ते जाहल अनपढ़ है, और मैं हुण वकालत सिख लईए, मैं परे पंचायत का मालक बन चुके हाँ, मैं दुनिया दी अंदर बड़ा माशाअल्लाह बन गया अब्बा, हुण तेरियां गल्लां मेरी समझ दे अंदर नहीं आउंदियां। और नौजवानों खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस दा दूसरा पैगाम नोट करके ले जाना। पहला पैगाम मेरे फजीलतुल शेख हाफिज इमरान अरीफ साहब समझा चुके ने, मैं दुआ कर देना अल्लाह मेरे जामिया मुहम्मदिया नू सलामत रखे, अल्लाह जेड़े जामिया मुहम्मदिया दे मुआविनीन ने असातिज़ा इकराम ने अल्लाह उन्हां दियां जवानियां दे अंदर बरकत नसीब फरमा दे। हजरात दूसरा पैगाम खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस दा अपने माँ बाप दे नाल बदसलूकी नहीं करनी, अपने माँ बाप की बात समझ आवे फिर भी ना समझ आवे फिर भी अपनी माँ दे सामने सर नू झुका लेना। हजरात मैं जिस जगह ते जुमा पढ़ाना, मैनू एक बीबी ने फोन करके दसिया, कहंदी है कारी साहब मैं अपने बच्चे नू लैके गई एक जगह ते किसी दे घर ताज़ियत करने वास्ते, उत्थे मैं लेट हो गई, मेरा बेटे नू मैं फोन पहलों कर बैठी सा कि पुत्र आ जा मैं फारग हो गई हाँ घरों निकलन लगी हाँ। आंदी है कारी साहब जदों मैं निकलन लगी बीबियां दा रश सी, मेरी जुत्ती गुम हो गई, अपनी जुत्ती तलाश कर दिया मैनू कुछ 2-4-5 मिनट ज्यादा लग गए, लेकिन मेरे बदबख्त बेटे ने अजे मैं बाइक ते नहीं बैठी मेरी ओ बेइज्जती की थी, मैनू ओ गल्लां सुनाइयां कि मैं रब कोलों दुआ कर दी थी कि मालका इस बीबी दी जगह ते मैं मर जांदी, मैनू इस पुत्र दियां गल्लां ना सुननियां पैंदियां। ओए नौजवानों मेरे पैगंबर दी बशारत है, मेरे पैगंबर दी खुशखबरी है, मेरे पैगंबर ने उन्हां नौजवानां नू जन्नत दा वादा कीता है, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुना दी है, फरमाया तू मन बर्रा वालिदैही
جڑے اماں جی دی خدمت کردے نے جڑے اماں نال پیار کردے نے او یار سوچیا کرنا اینا کیڑا صدا تیرے بیڑے اندر پھر دیاں رہنے ایتھے پوچھنا مسجد فاطمہ دے اندر جڑے لوگ آئے نے جنہاں باپ نظر نہیں آؤندا جنہاں امی نظر نہیں آؤندی جنہاں انہاں دے رشتہ دار نظر نہیں آؤندے اج رب دی نعمت تیرے بیڑے دے اندر تیرا باپ پھر دے اج اللہ دی رحمت تیری امی تیرے گھر دے اندر پھر دیے اس اماں دی خدمت کر اس اماں نال پیار کریا کر یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ ایک دو ایتا سنو تے ٹائم مکمل ہو گیا ہے گجراں والا دے مولوی تے ویسے بھی سپیکر کھولیں دینے لیکن میں اپنے ٹائم تے گل مکا دما وداعیا الی اللہ بے اذنہی وسراجا منیرا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اور حضرت قاری صاحب بڑی محبت نال پڑھیا کردے سن گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا نہ کہ سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ